Welcome back sa JB Mini Farming. Mayong hapon sa tanan. So karon mo ani ang pakita namo tamong kuan kita putang abol ganiha sa pag-prepare sa among plot sa among tamnan og alugbati na sab. So karon among butangag lata nga bunot ang among plot sa among tamnanan og alugbati. Muna siyang bunot para matambok pag yun ang yuta, di magsilbi yuta rin sa ligan abono. So naman na gyud na magbutang og lata nga bunot ang among plot sa among tamnanan og alugbati ready to pananip tanom. So kana lang ala sa video ni nga kapunon. Daghang salamat sa inyong paglanta og mayong hapon. Amping tang tanan.